फायदे जों दिनैनि नोटिफिकेशन नालायनाय दिनैनि जे जब नोटिफिकेशन न्यूज पेपर रजाक माने अंके जरा जब नायथुक तो नायरावनि बागै बेलायनो कक्टमा काहाम नाय अ जागाव अबंका जे न्यूज पेपर रजाक माने नोटिफिकेशन अंके और तंगनाय प्राइवेट जॉब ते गवर्नमेंट जॉब बुतंगो अंके नायथुंदी दिनै बसु जरातै अपडेट रजाक अंके और फर्स्ट नोटिफिकेशन नालायसिवानो फर्स्ट नोटिफिकेशन न तंगो और कर्मी चाय अनुर्ध 33 বছর গ্রাজুয়েট ও কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে বা স্কুটি থাকা আবশ্যক অ্যাকাউন্টের কাজ জানলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যোগাযোগ ওখানকে অবকাশে অ্যাকাউন্টেন্ট সামুং নকলাইনাই যারা এজ লিমিট রজাক দंगो 33 বছরনি তলা নাंनाय এই কোয়ালিফিকেশন नांनाय গ্রাজুয়েট এই লগেও কম্পিউটারনি নলেজ তংনি नांनाय হলে সাপ্লাই জাক্কা এই লগেও बाइट है खबा स्कूटी नि जेनि तंगनि नांनाय ओंखायनो र काहाम के बसिमान खाना अ जागाव लाइनो काहाम नांगानो हमनाय खाखायो एकाउंटेंट नि सामुं खाहैनानि नांनाय सामुं करंगांके प्रायोरिटी रजाकनाय बे अग्राधिकार रजाकनाय ओंखे जारा नलेज दंखांके कन्टेक्ट हाइवे जोगाजोग खायदि दंग नम्बर 9774727923 ओ नम्बर तेकाइसा नम्बर दंग 0381 350803886 ओ नम्बर जोगाजोग खायो नायमनाय जोगाजोग खायोनि टाइमिंग रजाक दङ फुंनि 11टा থেকে सारेकनि 7टा अबहायनि बिसिंगनो निरक कल खायो मानाय ओंखे निरक बुसिमान खना अब काइसा नोटिफिकेशन बेलायनो काहाम ओंखे निरक काहाम के सिवाने बागै कल खायो निरक नायनाय दे अ नम्बर नेक्स्ट नायलायनाय दङ कर्मी आवश्यक नवप्रांतिक एनजीओ टेक ऑफिसर डिউটি ও পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পুরুষ ও মহিলা কর্মী আবশ্যক থাকা খাওয়া ফ্রি বেতন আলোচনা ক্রমে ओंखायनो रनराव गाहाम के बसिमान खाना काइसे एनजीओ नि ऑफिस सामुं खायनानि बागै चला ते बोरै अबहाय खाना हारजाकनाय पोस्ट दङ ऑफिस नि डिউটি ते पार्सोनल असिस्टेंट अबहाय पोस्ट नाहारजाकनाय थाका खावा फ्री माने तंगानि चावानिबो फ्री ने तंगनाय और जगह बेलायनो कक्टमा काहाम गांके ओंखे बेतन रक सालायबि जोगाजोग खायबि निरक काहाम के सालायमानाय कॉन्टैक्ट नंबर रजाक दङ 9863867070 तेकाइसा नम्बर दंफियो हायनो हाय 9862819414 ओ नम्बर जोगाजोग खायखांके निरक काहाम के सावै माननाय बसुक क्वालिफिकेशन नांनाय ते बफ्रो एप्लाई माखायनाय भाइरक अबंका काइसा रोजबेली पार्ट गांडारो आमतलिनी रोजबेली पार्ट गांडारो ऑफिस एनजीओ नि ऑफिस अ जागाव नाहारजाकनाय चला बर नेक्स्ट नायलायफिनाय কর্মখালী সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন নন্দননগর এর জন্য কোয়ালিফিকেশন 10 to 12 পাস ওকে যারা 10 পাস খাইজাক বা 12 পাস খাইজাक अबहायरो अप्लाई खायो मानाय सिकिउरिटी गार्ड नि बागै नंदननगर अप्लाइने एबा ओके निरक काहामके सिवानि बागै कल खायनायदि 9362529368 ए नम्बर कल खायदि तेगाइसे दङ 9366653207 ओ नम्बर जोगाजोग खायबिना निरक काहाम के संगैनायदि बाहाय के एप्लाई खायनाय बसक सैलरी रक माननाय अबहाय रक पूरा डिटेल हिनरक सावै माननाय नेक्स्ट नायलायनाय और दङ वैकेंसी नार्सिंग होम काइसा नार्सिंग होम नि वैकेंसी लामका नार्सिंग होम ए কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশন থিয়েটার नि অ্যাসিস্ট্যান্ট ते जीएनएम नार्स फीमेल अबहाय जीएनएम खाइजाक नार्स जरा बोरैरक अबहाय नाहारजाकनाय गाके कल खायनायदि 9366488636 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि तेगाइसा दङ 8787188802 ओ नम्बर जोगाजोग खायखां केन्द्र डिटेल्स सावै माननाय ते कॉन्टैक्ट खायि निरक एप्लाई खायनाय मानाय बनि यागलन जों नायलायफिनाय और तंफिउ हायनो हाय
notification walk-in interview for the post of senior resident and junior resident on contract basis kaisa contract basis khaiwi abongkha nahar jaknai walk-in interview khaiwi ke abongkha government of Tripura ni phaisingtwino nahar jaknai abongkha government job kaisa AGDC abongkha Agartala ni IGM hospital o naharjaknai government dental college haikaba IGM hospital o naharjaknai post name wngkha tinta post tongnai senior resident abone SR o jagao tinta vacancy tei tongnai tinta vacancy junior resident angkhankhe senior resident tei junior resident ni bagui vacancy lamokha gangke aboni nai walk-in interview khaiyani bagui nirok joma marainai application last date application joma marnai date rojakha 11/9/2025 মানে সেপ্টেম্বর ni 11 tarik jora nirok apply khai mannai মানে nirokni biodata joma roi mannai abo direct nirok thangui nai joma marai nai abo hai gangke nirok details kahamke notification naina bagui o website o thangui nai nirok nai mannai www.dme.tripura.gov.in o website o thangui nirok sewi nai mannai notification kaham khe bwsuk qualification bo hai nangnai abo hai rok ete kaisa tongo website rojak tongo agdc.tripura.gov.in o website o thangui nai nirok details kaham khe naiwi mannai khe jara apply khaina muchungnai rok kaham khe details naiwi nai nirok apply khaidi time tongkha 11 tarik September 2025 jora apply khai mannai abongkha IGM hospital ni o naharjaknai contractual basis khaiwi junior resident tei senior resident tinta vacancy mane total 6 ta vacancy tongnai abo hai IGM hospital ni phaisingtwi notification lamokha ge tinani video o aswkni notification je newspaper o rojakmani abo hai job notification rokno ang nirokno phonugo khe nirok chajagui tongkha hwnkhe like khaidi ani o notification rok thani no hwnkhe je mansak share khaidi ani o video no joto dakuktai boksong jara job naitok tongnai rok o notification no nugui mannatwi hwnkhe joto no apply khaiwi nai mannatwi tinani video aswknai video no chajak like khaidi share khaidi tei subscribe khaidi hwnkhe subscribe khainani ani o channel no hwnkhe teibo bwskang ni salo abo hai kaham kaham job notification nugui mannai ani o channel ni paijingtwi tinani video aswknai joto no hambai।